Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. In this video class, we are going to learn about conservation of natural vegetation and wildlife. So, let's first of all start how important these natural vegetation and wildlife are for the human existence. Natural vegetation and wildlife. Natural vegetation means plants, wildlife means animals. Natural vegetation, they play a very important role in our life. ये जो plants और animals है ये काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये पता है कि हम ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं प्लांट्स के थ्रू, और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर सकते हैं एनिमल्स के थ्रू. सो देयर इज़ ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन plants and animals. So their existence and their conservation is of utmost importance for human life. How can we conserve these natural vegetation and wildlife around us? First of all, we have to discuss what are the threats and problems that can affect the natural vegetation and wildlife. चेंजिंग क्लाइमेट एक फैक्टर है जो फैक्टर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है. ह्यूमन इंटरफेरेंसेस दूसरा फैक्टर है जो इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है. यानी कि जो इनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं. जो पॉइंट्स है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट, अगर हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे इनको डिस्टर्ब करते हैं. लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इनके थ्रू नेचुरल हैबिटेट उस जगह को हम कहते हैं कि जहाँ पर जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पर ये प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ये एक थ्रेट है. अगर इन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरल हैबिटेट की एग्जिस्टेंस को ख़तरा है. डिफॉरेस्टेशन एक और फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन को थ्रेट पहुंचा सकता है. सॉइल एरोजन ज़मीन का धंसना एक ऐसा फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन और दोनों वाइल्ड लाइफ यानी प्लांट्स और एनिमल्स इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट पहुंचा सकता है. फॉरेस्ट फायर एक ऐसा फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्लांट्स जो प्लांट्स जो फॉरेस्ट्स की शक्ल में हम देख सकते हैं कि ग्रीन गोल्ड जिसको हम कहते हैं. अगर फॉरेस्ट फायर एक ऐसा फैक्टर है कि अगर किसी जगह यानी जंगल में कहीं जगह आग लग जाती है तो इस आग की वजह से न सिर्फ प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि एनिमल्स जो वहाँ पर नेचुरली जिनका हैबिटेट वहाँ पर होता है इनको भी नुकसान पहुंच सकता है. सुनामी एक ऐसा फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को थ्रेट पहुंचा सकता है. लैंडस्लाइड्स भी एक ऐसा फैक्टर है जो इनकी एग्जिस्टेंस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस को ख़तरा पहुंचा सकता है. पाउचिंग भी एक ऐसा थ्रेट है. पाउचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स यानी कि इनका शिकार करना, एनिमल्स का शिकार करना, ये भी कुछ ऐसे थ्रेट्स है जो इनकी एग्जिस्टेंस को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं. सो हमें देखना है कि अब हम कौन से मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं कि इनकी कंजर्वेशन हो जाए या इनको हम कंजर्व कर सकें. These all human-made and natural factors are responsible for extinction and harming of natural
ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف. یہ جو فیکٹرز ہے جو یعنی ڈیفارسٹیشن, سوائل ایروجن, فارسٹ فائر, سونامی, لینڈ سلائڈز, پاؤچنگ, یہ سبھی فیکٹرز ہے جو رسپانسبل ہے ان نیچرل ویجیٹیشن اور وائلڈ لائف کی ہارمنگ کے لیے. سو یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ اب ہم کیسے ہم کنزرو کر سکتے ہیں نیچرل ویجیٹیشن اور وائلڈ لائف کو. اس کے لیے کچھ پوائنٹس یہاں پر سجیسٹ کیے گئے ہیں, کچھ میجرس یہاں پر سجیسٹ کیے گئے ہیں جن سے ہم اپنے ایکو سسٹم اور اپنے انوائرمنٹ میں ان نیچرل ویجیٹیشن اور وائلڈ لائف دونوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے پہلا ہم ایک پوائنٹ دیکھیں گے, نیشنل پارکس, وائلڈ لائف سینچریز اینڈ بایوسفیئر ریزروز آر میڈ. نیچرل پارکس جو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ داچھی گام نیشنل پارک ہے, وائلڈ لائف سینچریز اینڈ بایوسفیئر ریزروز, گلمرگ بایوسفیئر ریزرو ایک یہ آرٹیفیشل ہیبیٹیٹ بنایا گیا ہے ان پلانٹس اور اینیملز کو کنزرو کرنے کے لیے. سو نیشنل پارکس, وائلڈ لائف سینچریز اینڈ بایوسفیئر ریزروز آر میڈ ٹو کنزرو دیز نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف ایگزسٹنگ ان آور انوائرمنٹ. سیکنڈ پارٹ ہے کنزرویشن آف کریکس, لیکس اینڈ ویٹ لینڈ. جو ہمارے ارد گرد لیکس ہے, ویٹ لینڈ ہے, کریکس ہے, ان کو کنزرو کرنا ہے. ان کو ہم یہ پولوٹ کرنے سے گریز کریں, ان کو ہم کنزرو کریں تاکہ جو بھی پلانٹس, تاکہ جو بھی لائف ان میں ہے, لیکس یا ویٹ لینڈ, ان میں جو بھی جس طرح کی بھی لائف ہے, ان کو ہم کنزرو کر سکیں. کنزرویشن آف کریکس, لیکس اینڈ ویٹ لینڈ, یہ دوسرا فیکٹر ہم نے پڑھا. تیسرا فیکٹر ہے اویئرنیس پروگرامز لائک سوشل فارسٹری شوڈ بی انکریجڈ. اویئرنیس پروگرامز, ماس اویئرنیس پروگرامز, ماس اویئرنیس کمپینز, ان کے بارے میں سوشل فارسٹری کمپینز, ان کے بارے میں ہمیں اویئر کرنے ہیں, لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ ہم اگر ان پلانٹس اور اینیملز کو محفوظ رکھیں گے تو ہمارے ایکو سسٹم میں ایک ایکولوجیکل بیلنس پیدا ہو سکتی ہے. اس کے بعد لیگل بیکنگ اگینسٹ کلنگ آف اینیملز. یہاں پر کچھ لاز ہے ہماری کنٹری میں یا انٹرنیشنل لیول پر کچھ لاز بنائے گئے ہیں تاکہ ہم ان پلانٹس اور اینیملز کو بچا سکے, ان کو کم سے کم نقصان پہنچ سکے. ان کے لیے کچھ لیگل بیکنگ ہونی چاہیے, کچھ لیگل رائٹس ہونی چاہیے کہ تاکہ جو لوگ ان کو نقصان پہنچانے میں نقصان پہنچاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے, ان کو روکا جائے اور اینیملز کی کلنگ, پاؤچنگ وغیرہ بند ہو جائے, اور پلانٹس اور اینیملز جو ہمارے ارد گرد ہمارے انوائرمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے, ان کو بچایا جا سکے. سو لیگل بیکنگ اگینسٹ کلنگ آف اینیملز. جو لیگل بیکنگ, اس کا مطلب ہے کہ کچھ لاز ہونے چاہیے, کچھ لاز پاس ہونی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں جو اینیمل کلنگ ہے, وائلڈ اینیمل کلنگ ہے, اس کو روکا جائے. اس کے لیے ایک لا اس وقت انٹرنیشنل لیول پر ایک لا ہے جس کو سائٹس بھی کہا جاتا ہے. سائٹس, کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ اسپیشیز آف وائلڈ لائف, وائلڈ فونا اینڈ فلورا. اس کے لیے یہ لا ہے, یعنی کہ جو کنزرو کرتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ آف انڈینجرڈ اسپیشیز, جو اس کو روکتا ہے. انڈینجرڈ اسپیشیز جو ہے فار ایگزامپل ہانگل وغیرہ, ان اسپیشیز کے پارٹس کو, اگر ان اسپیشیز کے پارٹس کا ٹریڈ اگر کہیں بھی کسی ملک میں ہوتا ہے یا کسی ممالک کے درمیان ہوتا ہے, ان پر روک تھام کی جائے تاکہ جو اینیملز ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ ہے, ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہے, ان کو بچایا جا سکے. سو دس واز آل اباؤٹ ہاؤ وی کین کنزرو نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز topic, conservation of natural vegetation and wildlife. In next class we will be with you with another good topic
for you. Till then, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.